वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से नेत्रहीन खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया गया T20 ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता दुर्गापुर के 5 नंबर वार्ड अंतर्गत काशीराम मार्ट में शनिवार को आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा के सांसद कीर्ति आजाद आनंदित मुखर्जी उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलित के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद सांसद कीर्ति आजाद ने सभी खिलाड़ियों को गुलाब का फूल देकर प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, सांसद कीर्ति आजाद ने ब्लाइंड खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधी। उसके बाद मैदान में उतरे और खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेला। इस मौके पर पीस हाउस वेलफेयर ट्रस्ट की फाउंडर अपर्णा बनर्जी ने बताया कि ये जो टूर्नामेंट आज यहाँ आयोजित किया गया है उसमें काफ़ी दूर दराज से खिलाड़ी आए हैं। उन्होंने बताया कि दुर्गापुर में इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है जहां वो खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं जो कि देख नहीं सकते। सबका क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। मेरा पार्लियामेंट चल रहा था और मेरी भौजी है, भौजी माँ होती है, हालांकि हमसे उम्र में छोटी है, लेकिन भाभी जो होती हैं, अगर बड़े भाई की पत्नी हो तो वो हम माँ ही होती है, चाहे होती है। तो मेरे लिए उन्होंने कहा था आए केवल इसी कार्यक्रम के लिए आए, क्योंकि हम लोग के पास क्रिकेट के लिए सब कुछ देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पिच को समझ सकते हैं, मौसम को समझ सकते हैं, ग्राउंड को देख सकते हैं, गेंद को देख सकते हैं, सामने को गेंदबाज है क्या करेगा नहीं करेगा वह हमको मालूम है। लेकिन जब हम अपने भाइयों को यहाँ देखते हैं जो दिव्यांग हैं और खुद खेलने का प्रयास किया और हमसे एक बॉल लेने लगा, तो आज हम ये बात मान गए कि ये लोग हम लोगों से बढ़िया प्लेयर हैं जो खेलते हैं। আজকে এখানে অ্যাকচুয়ালি ক্রিকেটটাই আমাদের এখানে সকলের সামনে তুলে ধরবো আমরা। এখানে আর কোনো আমাদের কিছু আজকে প্রোগ্রাম নেই। এখানে আমরা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মানে ইনভাইট করেছি, তা ওনারা আসছেন আস্তে আস্তে সব। ফার্স্ট আমাদের শুরু হলো। তা এখানে ব্লাইন্ডরা কী করে ক্রিকেট খেলে তারা দেখতে পায় না, অথচ তারা কি করে বল করবে, কি করে ব্যাট করবে, কি করে বুঝতে পারবে যে এখন ব্যাট হচ্ছে, বল করব, এখন ক্রিকেটটা মানে আমাকে বলটা ক্যাচ ধরতে হবে। এই জিনিসটাই আমি দুর্গাপুরের মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাই, যেটা তাদের মনে তারা দেখলে জিনিসটা আরও ভালো পরিষ্কার তারা বুঝতে পারবে যে কি করে জিনিসটা হচ্ছে। ব্লাইন্ড সে তো দেখতেই পায় না, সে কি করে খেলবে, এই জিনিসটা দেখানোর জন্যই আজকে আমরা এই প্রদর্শনটা শুরু করেছি। এই যে এরা দেখতে পাচ্ছে না, এই যে খেলবে যে এই কিভাবে তারা বুঝতে পারবে বলটার মধ্যে কি আছে? বলটার মধ্যে একটা ঝুনঝুনি মানে একটা সাউন্ডই আছে, যে সাউন্ডের জন্য ওরা বুঝতে পারছে যে কোন দিকে বলটা যাচ্ছে, কখন কিভাবে বলটা আসছে। কেন ব্লাইন্ডের দেখুন একটাই ইয়ে হচ্ছে সাউন্ড, তারা সাউন্ডের মানে সাহায্যে কিন্তু সব কিছু করতে পারে, ঠিক আছে? তো সেই হিসেবেই ওরা ওইভাবে খেলছে। বলছি এইটা আমাদের এইখানে কি প্রথম না এর আগে? এটা ফার্স্ট টাইম, দুর্গাপুরে ফার্স্ট টাইম আমাদের পিস হাউস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের থেকেই অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। কোথা থেকে এসেছে যারা? কোথা থেকে? এরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে। এখানে যেমন কলকাতা থেকে আছে, মেদিনীপুর থেকে আছে, ঝাড়গ্রাম থেকে আছে, আপনার শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, বিহার, হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গা থেকে সমস্ত ছেলেমেয়েরা। নাম কি আপনার? আপনার নাম? আমার নাম অর্পণা ব্যানার্জি। আমি পিস হাউস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ফাউন্ডার অ্যান্ড সেক্রেটারি। আমি নিজে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী।